Maayong buntag mga higala, no? Maulan nga kabuntagon, kumusta naman mo mga idol mga higala? Atong kasgutan karon tong trending ni Sir Clyde nga content niya nga papilion ka iPhone o kabaw. So, paminaw na to yung istorya. Karon nga naminaw. Tarungag desisyon ang imong kinabuhi kung iPhone ba o kabaw o imong kay mo ingon sila kabaw. Ha? Ang kabaw kung mo kay kabaw mahurot na lang imong tuig sa imong kinabuhi sig tinigway. Di pa gini mo mabiyaan kay hipuson man na pagkahapon. Lagi. Kuya, tak kira. Magbaho Sabi ni Sir Clyde, depende na sa atong panginabuhi. Kung content creator ka, pilihan ang iPhone. Pero kung mag-uuma ka, pilihan ang kabaw. Sa isig side nila, dagko nagtabang sila sa imong sa panginabuhi nimo. Content creator ka, iPhone. Kung mag-uuma ka, kabaw. Anarago na ka sa yun, good. So, ngayong buntag, God bless, ang finger me kay ulan-ulan na ba?